आपण मानकर आज्ञा आर्यावर्त भारत भूखंडरे दुईटी वंश श्रेष्ठ किए से वंश गोटी है सूर्य वंश चंद्र वंश आज्ञा ठीक कि भूल आर्यावर्त भारत भूखंडरे दुईटी वंश श्रेष्ठ गले अष्टादश पुराण भितर जोड़िए पुराण श्रेष्ठ जड़िए हेले महाभारत जड़िए हेले रामायण घुमुसुरगढ़ राजकुमार न देखु आज्ञा कवि सूर्य बलदेव रथ को भूपंतर राजा से ना देखु आज्ञा किए ना आपण मानकर विदग्ध चिंतामणि लिखिं अभिमन्यु सावंत सिंगार राजा घर छुआ टाणी जीवानी ए राजा कथा आज आलोचना करवा रह रह लिखिले कवि कालिदास कहीं दीटा काव्य श्रेष्ठ हेले कहीं दीटा वंश श्रेष्ठ हेले से काव्य आम कहीं पढ़ा से कथा आम कहीं शुणा शुणिले लाभ कौन पदुटीय श्लोक हाँ कौन कहले श्लोक लिखिले महाकवि कालिदास हाँ कौन लिखिले कहले निशून्य ब्रह्मलोकस्य कर्णकुंडलैः ब्रह्मद्रुमौतमूल वाल्मीकि व्यासयो कृत कहले माँ सरस्वती दुई पट कर्णर कुंडल सदृश शोभा पाउच ब्रह्म वृक्षर मूल को स्पर्श करने को हेले अष्टादश पुराण जदि सीढ़ीर फली होती से निशुणा सीढ़ी को चढ़ा को हेले दीटा दंड दरकार आज्ञा ठीक कि भूल आज्ञा निशुणी फली गुड़ा आपण दीटा दंड साहाय्य धरेबे ना से दंड दीटा किए ना जणिए हेले महाभारत जणिए हेले रामायण पाठ कले हमको कौन मिलिबो ना ब्रह्म वृक्षर मूल को आम स्पर्श करिबा ब्रह्मद्रुम पाखे आम पहुंची परिबा ए ब्रह्मद्रुम किए ए भक्ति रस कहीं आम पढ़िबा से कबाड़ी खेलुची मो संगे शुण शुण पढ़िले कौन हम हाँ अनंत जन्मर पाप क्षय हम हाँ रे श्लोकटीए कहूँ लिखिले से भगवान कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास कौन लिखिले कहले भारत स्मृति मात्रेण स्नानेन मानवा स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते भारत बोले महाभारत कथा शुणिले श्रवण कले आपण मानकर अनंत जन्मर पाप नष्ट हुए जेमिति गंगारे स्नान कले पाप धौत हुए विष्णु को स्मरण कले पाप नष्ट हुए सेही न्याय रे आर्यावर्तर महाभारतर चरित को आपण श्रवण कले गंगा स्नानर फल मिलिबा सह विष्णु भक्ति प्राप्त हेबे समस्त प्रकार आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिताप समेत कायिक बाचिक मानसिक पाप आदि कलमश क्षय हुए हे पुओ कहीं एक कथा कहली आपण मानकु नहीं जाउची से महाभारतर कथा आपण माने समस्त ज्ञानी गुणी पंडित जानी चंती महाभारत विषय समस्त सम्यक आलोचना खाली मु करी मने पकई देबी किछटा कथा कौन से कथा आपण मानकर भारत रे महाभारत रे युद्ध होइतिला आपण समस्त जानते 18 दिन युद्ध होइछ 18 अक्षरुणी सैन्य हत होइचंती 18 जन सेनापति होइचंती 18 गोटी शंख बाजी सबु 18 एई 18 दिन महाभारत ता आरंभ होइछ केबे आज्ञा सर
केबे आरंभ होइछि रह कवि लिखिचंती श्लोक रे जन्म न हेले भी प्रमाण छाड़ी देइछन्ती हम पूर्वज महर्षि वेदव्यास कहले हेमंत प्रथम मासी त्रयोदशी भारत युद्ध जमदैवत हेमंत प्रथम मास हेमंत ऋतु कहले आज्ञा आपण मानकर कार्तिक और मार्गशीर तेणु हेमंत ऋतुर प्रथम मासटा बोले कार्तिक मास एई मास कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रे महाभारत युद्धटा मौसा आरंभ होइतला आज्ञा नाई रे शुक्ल पक्ष रे सेई चंद्र पक्ष रे सुन सुन किंतु नक्षत्र थिला जमदैवत आज्ञा जमदैवत नक्षत्र कौन जेतेबेले आपण मानकर गोटिए मासरे दुईटी पक्ष थे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष जेतेबेले कृष्ण पक्षर अमावास्या रे आपण मानकर सूर्यंकठी पराग लागे पूर्णिमा रे ग्रहण लागे अरे जेउ मासरे गोटिए मास भितरे ग्रहण और पराग एका समय रे लागे सेई मासर अमावास्या रे पराग लागिथिबो सेई मासर पूर्णिमा रे ग्रहण लागिबो ताकू जमदैवत नक्षत्र बा अशुद्ध काल बोली कुहा जाय नाई रे से अशुद्ध समय रे आपण माने शुभ काम कले अशुभ हो आज्ञा अमंगल हबो कोनसी शुभ काम करंतिनी आमे ताकू गाम गहली भाषा रे कुहा जाय ग्रहणर पक्ष बा ग्रहण सप्ताह कहचे ना नहीं आज्ञा तेणु सेटा जमदैवत नक्षत्र कुहाला सेदिन मना करिसंती महर्षि वेदव्यास कहले बापा रे दुर्योधन तू युद्ध कर ना काल अशुद्ध समय रे राज्य को घोर विधिपात आसीबो कर ना रे बापा अनेक मना कले मानी नथिला सेदिन किए मतगर परे अंध होइतिबा महामानी मानगोविंद पन्नंग नारायण अनर्घ मणिमय मुकुटधारी दुर्योधन से दिन बारण को स्वीकार करि नथिला आपण मानकर कार्तिक महामा पवित्र मास चालीची कार्तिक मास ना आज्ञा कार्तिक मास रे प्रातः स्नान समस्त करंतु प्रातः स्नान सकाळे ब्रह्म मुहूर्त रे स्नान करंतु दीपदान करंतु आकु राधा दामोदर मास कुहा जाय आज्ञा राई दामोदर मास कुहा जाय दामोदर मास मध्य कुहा जाय दामोदर व्रत मध्य कुहा जाय चतुर्मास्यार व्रतर समाप्त बा उद्यापन मास बोली कुहा जाय कार्तिक मास तो अनेक कथा अछि पद्म पुराण रो उद्धृत ए पुओ कार्तिक मास रे कोन करिबा कथा न करिबा कथा जानि मांस खाइबा अंडा खाइबा मटन खाइबा चिकन खाइबा तो दिहागिरे के करथिला एते कम रह रह तो दियाजिरे के जानिथिला हे मोर मां माने समस्त आपण ज्ञानी गुणी पंडिता लक्ष्य करंतु मां माने मोर सकाळु गाधै पड़ी आमे आसुचे शिव दर्शन करियो जो ग्राम रे जो देवता अछंती दर्शन करूचे नाई आज्ञा केतटा बारण अछि रह पूजा कले देवता को कार्तिक मास रे को देवता को कोन देले कि संतुष्ट हेबे को देवता को कोन नते बाउची सोल कोन करिवु सुन गणेश को पूजा कले तुलसी देव कार्तिक मास रे आज्ञा सुन सुन पदे गणेश को देबु हाँ कला गणेश तुलसी वर्जित रह गणेश को तुलसी देव नाई रे वृंदावती जो तुलसी वृक्ष को आम पूजा करुचे तुलसी न पड़े मो कालिया ठाकुर खाती हाँ कला गणेश न देव तुलसी दुर्गा को दुर्बा दौरवर्ती दुर्गा को दुर्बा
गणेश को तुलसी दबनी दुर्गा को धूप दबनी आउ कौन दबनी कला कार्तिक मासे कनियर देई पूजिब गदाधर कन्यर फूल आज्ञा वर्ष सारा नारायण कोठी लागेनी किंतु कार्तिक मासरे देले नारायण खुशी हुए हाँ रह रह कार्तिक मास हेबो मुगुरा धनी हेबो मुगुरा भितरे श्री हरि पसिरे फड़ फड़ हरि पसिरे फड़ फड़ हरि केतिक पड़िबे राते ताहाको धरिबो दराते केतिक पड़िबे निसी ताकु परिबो एकादशी अरे बेलज्जा घर सामर पाला कर आउ एटा केड़े निर्लज कार्तिक मासरे के केरांडी खाए पूरा जोगियो बुणीची संध्याळे नेकी थोई दउची सखाळु जाउची जेतक पडिसे दराडी काणुची खाउडुआ करची खाउ अरे कार्तिक रे मध्य माश्चर्य आमिष एगुड़ा वर्जनीय वर्जन्य हाँ रे खती पीले चलिबो खाइबू कौन जानिछु हाँ बोला अगस्ती बिनु जेते साग कार्तिके वर्जित केते कृष्ण वर्ण रे मुग करू मूलंक मध्य श्रेष्ठ सारू काकुड़ी बहु बीज मध्य पंतल फल आण साधे बहु बीजी फल खाइबेनी ता भितर काकुड़ी खाइबे कोला जिनिस खाइबेनी ता भितर केवल मुग खाइबे मूल जातीय खाद्य खाइबेनी ता भितर केवल सारू खाइबे कदली के कंचा कदली बंतल कदली केवल खाइबे हाँ अजा महिषी बेनी क्षीर अजा महिषी बेनी कार्तिके नहारा तिल एरंडर सबेनी ए दोय कार्तिके नघेनी अजा कहले आज्ञा छेली छेली आ महिषीर क्षीर दही व्यवहार करिवे कार्तिक मासरे आउ कौन करिवे अथल जले न पहाड़ी वृक्ष आरोहण न करी आत्मा को पीड़ा हला भलिया कर्म करिवे जल पहरिवे गछ को चढ़िवे आउ कौन करिवे शुणु शुणु कला शयने नईथिब संग शयने नई श्री संसर्ग देवजित अनेक कथा अच्छी आज्ञा तेणु आउ तो समय स्वल्प भितर एते कथा कहबानी खाली कार्तिक मास बोली कहीदेली सेदिन आपण मानकर महाभारत युद्धर अंतिम समय 18 दिन युद्ध सरी जिते सरी जाइए 18 दिन युद्ध 17 दिन ओलिए किए किए कहती समाप्त होलिए बाकी अच्छी हाँ आपण मानकर युद्ध रे आज समस्त कौरव विनाश होइचंती सुहस्ता हस्तीर घंटी तलरे दुर्योधन लुचिकी थिला देखिला रात्र 3 घड़ी हेलानी बाहरिला दुर्योधन सेठू बाहरिकी चलीला जाइकी पहुंची कोठी ना रक्त नदी पाखरे रक्त नदी को संतरण करिछि पुओ लक्ष्मण कुमार को देखि पहुंची सेपटे रक्त नदी अपर पार्श्व आज्ञा जिते पहुंची जाइछि महामानी मान गोविंद दुर्योधन अदूर रे गोटे दुहुड़ी जलुछि मिंजी मिंजी है जलुछि गोटे दीप से मशाल को लक्ष्य करी जाई पहुंची जाइछि देखिला महामहिम ज्येष्ठ श्रेष्ठ गरिष्ठ पितामह भीष्म शयन करिछंती मर्मन्तुंत शरीर कंटकित शଯ୍ୟାରେ शयन करिछंती प्रणाम कला दुर्योधन कला पितामह भीष्मंकर जय हे पितामह पचारले दुर्योधन
ତୁମେ ବଞ୍ଚି ହଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଦିଅ ଧାର ଧାର ଅପାରିତ ଅଶ୍ରୁ ବହୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପଚାରିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଥିଲି ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଅ ଧର୍ମେଣ ହନ୍ୟତେ ବ୍ୟାଧି ଧର୍ମେଣ ହନ୍ୟତେ ରୋଗ ଧର୍ମେଣ ହନ୍ୟତେ ଶତ୍ରୁ ଯତ ଧର୍ମ ତତ ଜୟ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରିହବ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ନିବାରଣ ହେଇପାରିବ ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ସେଠି ଜୟ ମାନି ନଥିଲ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଲ ତୁ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ବଞ୍ଚିବ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି କେବଳ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଅଛି ଯଦି ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବ ପଚାରିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପିତାମହ କାହିଁକି ଆଉ କଣ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନାହିଁ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମାରିଦେବେ ପାତାଳକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ମାରିବେ ପୁରବେନି ଛାଡ଼ି ଦେବେ ବଳି ପୁର ଯିବୁ ପୁରମଣି ଫଣି ତହି ବାସୁକି ଦେଖିବୁ କହିଲା ଯଦି ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ପାତାଳକୁ ଯିବୁ ସେଠି ଅନନ୍ତ ବାସୁକି ଅଛି ଅର୍ଜୁନର ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ତତେ ଖବର ଦେଇଦବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଛାଡ଼ି ଦେବେ ଯିବୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସେଠି ରାଜା ହୋଇଅଛି ଦେବ ସେଠି ଇନ୍ଦ୍ର ସୁନାସୁର ବୋଇଲେ ସୁନାସିର ବୋଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଅର୍ଜୁନର ବାପା ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଯା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଲେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ତା ଭିତରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରକୁ ଯିଏ କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରି ଯିବ ତାର ମୂର୍ଧନାପାତ ହବ ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲା ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ଆଦିକବି ଶୂଦ୍ରମ କବି ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ବଳି ବଂଶରେ ବୈଲୋଚନର ବଂଶଜ କିଏ ନା ଅଶ୍ଳେଷା ଅସୁର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି କୈଳାସକୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଲୁଚିଲେ କୈଳାସରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ନ ପାଇକି ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତଟା ଧରିକି ଦୌଡୁଛି କୈଳାସ ପର୍ବତଟା ପଛପଟୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶୂଳ ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରହାର କଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କଲେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଶୂଳ ମାରିଛନ୍ତି ଗୋଡେଇଲା ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ ବୋଲେ ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଏହି ସମୟରେ ବାବୁ ମାନ ପୁଣି ଭୀମସେନ ଯେ ତହୁ ଋଷ୍ୟମୂର୍ଖ ପୂର୍ବ ତରେ ଯେ ବାବୁ ଯେ ମୃଗୟା ଦିନ ଯେ ଯାଉ ଋଷ୍ୟମୂର୍ଖ ପର୍ବତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମସେନ ମୃଗୟା କରିବାକୁ ଯାଇଛି এই সময় ভগবান শঙ্কর দেখিদেলে কাহাকু না ভীমকু ডাকিলে ভগবান শঙ্কর কলা ভ্রুকোদর ভ্রুকোদর মতে রক্ষা কর মতে রক্ষা কর কৈলাস নেই যাউছি অশ্লেষা অসু କହିଲା କୈଳାସ ନେଇ ଯାଉଛି ଭୀମ ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି ପହଞ୍ଚେଇ
ଶିବଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ରହ ମୋ ବୋପାଲ ପର୍ବତ ତୋ ଦେହ କହୁଛି ପର୍ବତ ଧରିକି ଯିବୁ। ଆରେ ପର୍ବତ କି ଜାତି ତୁ କି ଜାତି ବସ ତୁ ପାଟ ଏଇଟା ପର୍ବତ ସେଇଟା ତ ମୁହଁ କହୁଛି। ଆରେ ବରୁଣେଇ ପାହାଡ କେଡେ ବଡ ମା ବରୁଣେଇ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଇଏ ହେଲା ବରୁଣେଇ ପାହାଡ ଧରିଛି। ରହ ରହ ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଦିନ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୀମ କାହିଁକି ଯିବେନି ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରକୁ ଗଲେ ହିଂସା ଭାବ ନେଇକିରି ମୂର୍ଧନପାତ ହବ ନା? ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବିନାଶ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଫେରିଛନ୍ତି, ଫେରିକିରି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେଠି ଶୀତଳତା ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧତା ପାଇଛନ୍ତି। ବର ଭଗବାନ ଶିବ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇ ସରୋବର ଭିତରେ ଯିଏ ଶରଣାଗତ ହେଇ ପଶିବ ତାକୁ ଏଇ ପୋଖରୀ ଏଇ ସରୋବର ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହିଂସା ଭାବ ବା କ୍ରୋଧ ଭାବ ନେଇକି ଯିବ ତାର ମୂର୍ଧନପାତ ହେବ ରେ। ଏ କଥାକୁ ସେଦିନ ବ୍ୟାସ ଭଗବାନ ଭୀଷ୍ମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ପିତାମହ ମହାମହିମ ଭୀଷ୍ମ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇଛି, ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବାପା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ବାପା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ପୁଅରେ ତୁ ଯାଇକି ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କର। ପରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯାଇ କାହା ପାଖରେ ନା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦୁର୍ବାସା ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ପଶ, ତା ଭିତରେ ତୋର ଅଭୟ ସ୍ଥାନ, ନିର୍ଭୟରେ ତୁ ରହିପାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମାନି ସେଦିନ ମହାମାନି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ପଛୁଆ 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 ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ହଂସୁଳା ପଡିଛି, ସୁପାତି ପଡିଛି। ସେଇ ସୁପାତି ଆଉ ହଂସୁଳା ଉପରେ ଶୟନ କରିଛି ଶ୍ରମଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ନା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। 17 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧର ଶ୍ରମରେ ଗାଢ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। এই সমୟରେ ହେଲା କଣ? ଏପଟେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଶିବିରରେ ଶୁଭୁଛି ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। এই ସମୟରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ କହନ୍ତି କୁନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ କହନ୍ତି କେବଳ କୁନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। ବୀରାଙ୍ଗନା ପୁଅକୁ ମା ବନ୍ଦେଇବ ବୋଲି ଆସିଛି। ଯାହା ହଉ କଥାଟା ସମାନ। ମା କୁନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଶିବିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ। ଶିବିରରୁ ଶୁଭୁଛି ଜୟ ଜୟକାର ଧ୍ୱନି। କୁନ୍ତି ଶିବିର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ପଚାରିଲେ କୁନ୍ତି ଜଣି ଜଣି କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁମେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ରାଜକୁମାର, ତୁମେ ହୁଏତ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବ, ଏ କଥା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କରିବି। ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା ମୁଁ ତାକୁ କରିବି ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ମହାମାନି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିବ। ଆରେ ତୁମେ 5 ଜଣ ଯାକ ମୋର ପୁତ୍ର, ସତ କୁହ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାସ୍ତବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କିଏ ବଦ୍ଧ କରିଛ? এইটা হলো আমার প্রশ্ন। যুধিষ্ঠির তুমি বদ্ধ করিছ? অর্জুন তুমি? ভীম তুমি? নকুল তুমি? সহদেব তুমি? আজি জনি জনি কি পচারুছন্তি। কলা গান্ডীব ধারণে মেদিনী
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାରି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ତୋର ଗାଣ୍ଡିବର ଟଙ୍କାର କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ଭୁବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଥିବୁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ମା ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ପରା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ସିଏ ମରିଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ତ ମରିଛି। ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ମାରିନି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମରିଛି। ତୁ ମାରିନୁ କିନ୍ତୁ ମରିଛି। ମରିଛି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ମୁଁ ମାରିଛି, ତାରି ଭିତରେ ସେ ମରି ଯାଇଥିବ। ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ? କହିଲା ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ, ପରତେ ନଦିବ ଗୁରୁ ବଚନେ ର। କହିଲା ତୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ? ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ମା ମରିଛି ମ। ଆଜି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଦିନ ଆଜି ଗୋଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ପଚାରିଲା ଭୀମକୁ, କହିଲା ଭୀମରେ ତୋ ଗଦା ଘାତରେ ଧରଣୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, ଗଦା ଘାତେ ଯାର କମ୍ପଇଲେ ଦିନେ, ତୁଇ ସେହି ଭୀମସେନ, ତୁଇ ସେହି ଭୀମସେନ, ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଛୁ, ନିଃସନ୍ଦେହ ମୋର, ନିଃସନ୍ଦେହ ମୋର, ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ। ମା ପଚାରିଲେ ଭୀମ ତୁ ମାରିଛୁ? ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଥିବୁ, ତୁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଭୀମର ଗର୍ଜନଟା ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ବଳ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ରହ କଲା ଗଦା ଘାତେ ପଦା କଲି ଗୁରୁର ଲଜ୍ଜାଟା ୟା ମୁହଁରେ ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ଆରେ ବେହିଆ ମୁହଁରେ ବଥା ଉଠିଲେ ସେ କହିବ ମୁହଁ ମୁହଁକୁ ଛାଇ ପଡିଛି। ଆକୁ ଯାହା କହିଲେ କହୁଛି ମୋର ଭଲ ହଉଛି। ଭଳିଆ ମା ନିର୍ଲଜ। ଭୀମ ସେଦିନ କହିଲା କହିଲା ମା ମୋ ଗଦା ହାତରେ ମାରିକି ମୁଁ ପଦା କରିଦେଇଛି, ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଦଳି ଚକଟି ହେଇ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଥା ହେଲା ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀକୁ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ର ମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତିରସ୍କାର କଲେ କୁନ୍ତୀ, କହିଲେ ପାପାରେ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହ। ଆରେ ସିଂହକୁ ନ ମାରିକି ଶୃଗାଳକୁ ମାରିକି ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲଉଛ। ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତାକୁ ଯାହା ପାଇଁ ଏ ମହାଭାରତ ହେଇଛି ତୁମେ ତାକୁ ମାରିନ, କହୁଛ ଆମେ ଯୋଦ୍ଧା। ନିର୍ଲଜ, ତୁମେ ବିଜୟୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛ।
ସତ ଧିକ୍କାର ତୁମକୁ। ତମେ ଚାଲି ଯାଅ। ଏହି ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଆସୁ। କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ନାଟୁଆ ନଟ ନାଗର। କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ନାଟୁଆ ନଟ ନାଗର। କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ନାଟୁଆ ନଟ ନାଗର। ବିଜୟୀ ହୋଇଲ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଜୟୀ ହୋଇଲ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କର କାଇଁଚ ମାଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ନାଟୁଆ ନଟ ନାଗର। କାଇଁଚ ମାଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ କାଇଁଚ ନଟ ନାଗର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆରେ ବିଜୟୀ ତ ହେଲା ଆଉ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ଏପରି କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହେଇକି ଥିଲେ ମା କୁନ୍ତି। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବିଜୟୀ କି ପରାଜୟୀ। ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ଢେମରା। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବିଜୟୀ। ଆହା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ନିର୍ଲଜ, ମୋ ମୁହଁରେ କାଳି ବୋଳିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ସତ କହ, ସତ କହ। କୃଷ୍ଣ ତୁ ସତ କହ। କଲା କାଳି, କଲା ପଦ୍ମ ତୋଳା ବେଳେ ତୋତେ ନ ଖାଇଲା କାଳି। ବଞ୍ଚିଥିଲୁ ମୋ ମୁହଁରେ ବୋଳିବାକୁ କାଳି। କହିଲା ମତେ ନିର୍ଲଜ, ମତେ କହୁଛୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ବିଜୟୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ଶୁଣିକି ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଛିଡା ହେଇକି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ତିରସ୍କାର ଯେତେବେଳେ କଲା, ରାଗିଗଲା ଭୀମ। କହିଲା ମା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ କୃଷ୍ଣକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଭୀମ। କହିଲା ଠିକ ଅଛି। କୁନ୍ତି କହିଲା, କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୋ ନିନ୍ଦା ତୁ ସହିପାରୁନୁ ଭୀମ, ପଚାର ତ କୃଷ୍ଣକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ବିଜୟୀ ନା ପରାଜୟୀ? ଆଉ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇଦିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଛି ବୋଲି, ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା କରିବି। ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣକୁ। ଶୁଣ ମା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆଜି ପ୍ରକୃତ କଥା। ଆଜି ହଉଛି ମହାଭାରତର ଅନ୍ତିମ ରଜନୀ ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ପାଣ୍ଡବ ଲୋକ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାଇଲେ, କୌରବ ଲୋକ କୌରବଙ୍କୁ ମାଇଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିଥିବ। ବହୁତ ହଣାହାଣି ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥାରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ସହଦେବଙ୍କୁ। ବିଷୟକୁ ଆଉ ବଢଉନି। ସହଦେବ କହିଲେ, କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିନି, ବଞ୍ଚିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ନା କୋଉଠି ଅଛି? ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ଲୁଚିଛି। ଶପଥ କଲା ଭୀମ ସେଦିନ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପାଦକୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିଛି। କହିଲା ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ ମହାମାନି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବଦ୍ଧ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଛି ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସମେତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ। ଏହି ସମୟରେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ସରୋବର କୂଳରେ, ଭିତରେ ଅଛି କିଏ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଉଦ୍ୟତ ହେଲା ଭୀମ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ। ହାତଟାକୁ ଧରିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ରୁହ ଭ୍ରାତା, ଭ୍ରାତା ଆପଣ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ପଶି ପାରିବେନି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କ୍ରୋଧର ଭାବନା ନବ, ଶତ୍ରୁତାର ଭାବନାରେ ଶରଣାଗତ ପ୍ରାଣୀକୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବ, ତାର ମୂର୍ଧନାପାତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହେ ଭୀମର ଭ୍ରାତା ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁନି। ସହଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କୃଷ୍ଣ। ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ସହଦେବଙ୍କୁ। ସହଦେବ କହିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି। ତୋର ତିନିଟା ନାଦ ରଡିକୁ ସେ ସହି ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ରଡି ତୁ ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ?
ନା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ହଉଛି ତିନିଟା ସିଂହନାଦ। এই ভগবান শঙ্করଙ୍କଠୁ ତୁ ଯଦି ତିନିଟା ସିଂହନାଦ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ସେଇ ନାଦ ତିନିଟା ଦେଲେ ତୃତୀୟ ନାଦରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ତୁ ବଦ୍ଧ କରିବୁ। ନା ମୁଁ କେମିତି ସିଂହନାଦ ମତେ ଶିବ କାହିଁକି ଦେବେ? କାହିଁକି ମତେ ଶିବ ସିଂହନାଦ ଦେବେ? ନା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ଲେଷା ଦୈତ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା ତୁ ଅଶ୍ଲେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲୁ। ଭଗବାନ ଶିବ ତତେ ବର ଯାଚିଥିଲେ, ସେଇ ବର ବାକି ଅଛି। ସେ ବର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କର, ତିନିଟା ସିଂହନାଦ ମାଗେ, ସେ ସିଂହନାଦଟା ଭଗବାନ ଶିବ ତତେ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ହଉଛି ଶୂଳ ଶକ୍ତି ପାଶୁପତ, ସେମିତି ସିଂହନାଦ ବି ଶିବଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। এই সিংহনাদ দিটা দেবে যদি তিনিটা ততে দিয়ন্তি তু তিনিটা সিংহনাদ রডি করিবু তাহলে দুর্যোধন বাহারিব তু তাকু বদ্ধ করিব নহলে বদ্ধ করি পারিবি। ভীম ডাকিলা ভগবান শঙ্কর হ্যাঁ শুন শুন ভগবান শিবଙ୍କୁ স্তুতি କରୁଛି। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ततापि गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम जलम्बित भुजंग तुंग मालिका ओम नमः शिवाय डमडम डमडम तकार तन तांडव डमडम तांडव तनो तनो शिव शिव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय धगत धग ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षण मम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रथमं च महादेव द्वितीयं च महेश्वर तृतीय शंकर नाम चतुर्थ वृषभ ध्वज ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पंचमं पृथ्वीराजं च षष्ठेन चायनि चैव सप्तमं महादेवं च अष्टमं नवमं शिवाय ओम नमः 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 शिवाय भगवान शंकर को स्तुति करिछि। एपटे धरिला कैलाश मां पार्वती को शंकर पचारिले कहले भगवती भीम वर्तमान मते स्तुति करुछि सिंहनाद मागिबा परिप्रेक्षी रे भगवती पार्वती कहले स्वामी आपण तो सदाशिव पांडव आमर उपकारी पांडव माने वर्तमान जो अवस्था रे अछंती आमको से उपकार अतीत करथिले तेणु आपण ताकू सिंहनाद दियंतु। भगवान शिव आविर्भाव होइचंती शिवंकर बर सदृश रे तीनिटा सिंहनाद भगवान शंकर भीम को प्रदान करचंती। जितेबेले प्रदान करचंती भीम देइछि रडी व्यास सरोवर कूल रे हां कोन रडी कला प्रथम रे जितेबेले रडी करिछि बोला अरे अरे दुर्योधन अरे अरे दुर्योधन मूर्ख तेरा तक तुई वीर बे आसो सम्मुख रह प्रथम रड़ी रे आपणकर व्यास सरोवर पोखरी जल हलचल शोइछि किए ना महामानी दुर्योधन कोठी शोइछि ना रे एई भ्रमात्मक कथा आज समाज को भ्रम रे पकईछि
এই যে টিভি রে লোক কହୁଛନ୍ତି ଶୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ଭୁଲ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇକି ମହାଭାରତ ଗଦା ପର୍ବରେ ଶାରଦା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୋଇଛି ହଂସୁଲା ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ହଂସୁଲାରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ଯାଇଥିଲେ ତା ସ୍କନ୍ଧରୁ ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ ବେଳେ ନବକୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବହି ପଢିକି ଆଜ୍ଞା ଗାୟକ ନା ପାଠ ପଢିଛି, ତେଣୁ ଯାଇକିରି ହଂସୁଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଛନ୍ତି କାଳେ ପୁଅର ନିଦ୍ରାଟା ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପୁଅର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆଣିକି ଗୋଳ ଉପରେ ବସେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଳି ବିଳି ହେଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କହିଲା ତୁ କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉଦୟନାଥ ରଥ ଗାୟକ କେଶରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦୁଟିଏ, ଗାୟକ ପୁଅ ରାଗଟା ହେଲା କଲ୍ୟାଣ ହାରି, ରହ କାଳଟା ହେଲା ତ୍ରିପଟା। ଶୁଣ ଶୁଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ହଲେଛି ଚିନ୍ତା କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯିବ ବୋଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ହାତଟା। ଏ ପୁଅ କଣ କହିଲେ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି, କହିଲା ଟାଣି ତା ପାଣି କି ଇଏ ଭାସିଲେ ବାଣୀ କି, ଆରେ ପାଣି ତା ପାଣି ଭାସିଲେ ବାଣୀ କି, ଚକ୍ର ପାଣି ରାଣୀ ଆଦରେ, ଚକ୍ର ପାଣି ରାଣୀ ଆଦରେ ଭବ, ଚକ୍ର ପାଣି ରାଣୀ ଭବରେ ଭୋଗିବୁ ତୁ ମହି ମହିଳା କୁରହି, ଆରେ ବସେ ମୋ ମହେ ମହିଳା କୁରହି, କହିଲେ ତାତିନି ନାଦରେ ରାଜନ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆରେ ରାଜନ, ଆରେ କିଏ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ରେ, ତୁ କାହୁରେ ବାପ ମହୃଦ ନୟନ, ତୁ କାହୁରେ ବାପ ମହୃଦ କହିଥିବୁ ଅବା କରୋନା ତୁତେ ରାଜନ, କାନ୍ଦୁଛୁ ରହ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ତା ତିନିଟା ନାଦ ତୁ ସହିବୁ ତାହେଲେ ମହି ମହିଳାକୁ ତୁ ଭୋଗ କରିବୁ, ଆଉ ତତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅଟକି ଯା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହାତଟାକୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପଚାରିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କହିଲା ତୁ କିଏ, କାହିଁକି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଇ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା, ରାଗଟା ସେଇ କଲ୍ୟାଣ ହାରି। ଶୁଣ ରହ ରହ, କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କହିଲା ମୁଁ ପରାରେ ରମା କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଯେ ମାରେ, ମୁଁ ପରାରେ ରମା କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଯେ ମା, ଦରିଦ ବନ୍ଧୁ ତନୁ ବୋଲି, ଦରିଦ ବନ୍ଧୁ ତନୁ ବୋଲି ଭଲା ତୁଲ ପ୍ରଣ ଖଣି
लक्ष्मी कहले कहले मु परा हाली रमा भगवान विष्णुଙ୍କର पाटराणी अरे जो समय रे रक्त नदी तू संतरण कलु तो स्कंदरु मु परित्याग करी जाइथिली संसार सारा बुलिली तो पलिया लक्षणवंत पुरुष मु कोठी देखिली तेणु तोरी पाखरे मु आसी रहिली रे तू मो कथा मानी मो बापाटा मो धनटा तू जा नगले तू मही महिला को भोग करिवु हाँ दुर्योधन शोईची लक्ष्मी कोଳରେ लक्ष्मी बुझौचंती एपटे सुबिला द्वितीय रड़ी डाकिला भीम रे रे पापी दुर्योधन का पुरुष जदि तू वीर तो वीर रक्त अच्छी वीरर पौरुष अच्छी तू आस मो संगे युद्ध करिबु रह काई सेमते होची उठिला दुर्योधन कहला मा मु आउ सही परिबे से मते डाकियो मु सही तो कोले रहिबी लक्ष्मी हातटा को धरि देली सर कहले रह रह सर आज्ञा भीम आउ काल विलंब कलानी सर कहला सूर्य अस्त हेई जिवो जीवा देला 3 नंबर रड़ी ए बाबे दुर्योधन तृतीय रड़ी देला बाहरिया ओ ढिलु तुजु बाहरिया तू भीम डाकुची हां कहला धूत राष्ट्र सुत रे धूत राष्ट्र सुत पापी दुर्योधन काई एमिति होउछु ओ ब्यास सर लिखितु बाहर तू जेमिति होउछु से भीम जदि व्यास सरोवर भीतर दुर्योधन थब तो पाखु दौड़ी आसीबो ताठी प्रेत पसि जाइछि आज्ञा पचार नांती कहा प्रेत आज्ञा आसिला बेले जंगल रास्ता देबा को पड़िला सेठी गोटे ठाकुराणी को मंदिर अछि सेठी को प्रेत पिशाच पिशाच बसिछि कि रे प्रापटी करना बस निर्लज से दिन जेते बेले तृतीय रड़ी देइछि प्रकंपित होला समग्र पृथ्वी स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि 3 भुवन प्रकंपित होला भयंकर रोरे बापासी कला भीमर 3 भीम रड़ी कर्णबील रे गला पड़ी कर्णबील तीन सिंह रड़ी आज कर्णबील भितर जेते बेले पड़ी जाइछि दुर्योधन कहला मा छाड़ मो हाथ ई मरण पई एते कथा रह मु लुचिबी वीरर पौरुष इटा नुह युद्ध को डाकिला युद्ध को प्रत्याख्यान करी लुचिबा वीरर पौरुष नह वीर पौरुष नुह जे प्रकृति रे वीर से मल्ले मध्य वैकुंठ को जीव वीरगति प्राप्त हबो आ मोर धैर्य नाही बाहरी आसिला से दिन दुर्योधन हाँ अरे टाउलू घोड़े गई आसो रह 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 कहीं छोट पिलाटा कहूँ रह रह से दिन आसिला आसवा जो उद्यत होती लक्ष्मी कहले पुअरे तू जदि जीवु कृष्ण हेले बड़ कपटी ठाकुर कपटिया नटकुटिया नंदनागर कृष्ण तांकरी पटरे अछंदी रे सी तते मारी देबे तू जा ना रे मो धन तू गले कृष्ण अन्य के थिले भीम हुए तते मारी पारी न थांता कपटिया कृष्ण अछंदी सी तते मारी देबे हां ए कथाटा जते बेले कहि देइचंती लक्ष्मी दुर्योधन कहिला कहला मु मरण छार को डरिबी कहला पछ गुंचा नाही वीरर जप करे वीरर जप के वीरर जप के नमरे से केबे पराण तोके नमरे से केबे पराण तोके नमरे से केबे पराण
କହିଲା ଯିଏ ବୀର ସେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଲୁଚିବନି। ଏ ପୁଅ ଛାନ୍ଦ 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 ପଦେ। ହଁ ଛାନ୍ଦ ନଥିଲେ ପାଲା ନାହିଁ। ରହ ରହ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କେମିତି ଆରେ ଗାଇ ସାଇଲା ପରେ ନବାର ରହ। ରହ ପଇସା ଭଗବାନ ଦେବେ ରେ, ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ ନାରାୟଣ, ସକଳ ଦାତା ନାରାୟଣ। ରହ କେତେ ପଇସା ଆଣିଛୁ କହ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି 1,500 ଆଣିଛି আরে বেলজ্জা শুণ শুণ আরে বাঙ্কপুর বালাଙ୍କ স্ত্ରୀ কোন গাঁ যাক লোক আজ্ঞା এমিতি କରୁଛି যে ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯାଇ ମଶାଣୀରେ ଘର କରି ରହିଛି। କାହିଁକି ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? ଖାଲି ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛି, ହଁ କାନ୍ଧ କଟା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧୁଛି, ସେଠୁ ବେଲଜ୍ଜା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଡରିଲାଣି। ରହ ଆରେ ବେଲଜ୍ଜା ଆଜ୍ଞା ସତ ଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଉଦ୍ଧତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଉଦ୍ଧତତା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହଉଛି ନାରୀ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆଉ କିଛିଟା ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗେଇ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଭଲ ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ରହ ଆଉ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ତତେ ଦଉଛି ଆଉ ଟିକା ଆଉ ରହ ରହ ଛାନ୍ଦ ପଦେ ଛାନ୍ଦ 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 ରହ। ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ଛାନ୍ଦ ପଦେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ଏ ପୁଅ କଣ କହିଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ମା କୃଷ୍ଣ ତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ମନା କରୁଛୁ ଯିବାକୁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ମତେ ମାରିଦେବେ ଏ କଥା କହୁଛୁ। କୃଷ୍ଣ ପରା ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ ଖାଲି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୋର ନୁହନ୍ତି? କହିଲା ବାରଣ ବାହାନା ମୋ